ang kayo dara nogo aso sing kok sanai rok mon phachata hinsiri norok se phaibe siri 26 tarik phaibe pel phone number katai sang sapin paithago phaisiri sabjak phaisiri narong lidang siri narong buddhi narong jukti narong wangsama kaham narong kobi kok kaham ri phaisiri tai nogo aso ko tanai rok kok sitra bhs comment khaya rok hera suda hin hinai rok abrang koijo noro aso khaina musanga anak sakam phaye norok tebo kudu phadi agor palka phaye thara tiprani mic tu kutu nai phede ang jol jaglak tani baka ke angabo norok hamjak le no hamjak le angabo no abon baka nang khoma khainai baka ang o je kok sitra sauita hinjiri ma karon khai abo kaisa susoibo jatini nimaya abuni baka sang sawo ani bekti bokra baka saya neng ano sikok bosa sinal bosa suta bosa bihe bosa jasa pain to abang bebak dajes khayung sakable phasi phaidi je kok to man kok borok isor bukhuk sramno ka bukhuk baje phai mane hinai di ang jol jaglak tan bagan ka antri prasa tahu jengjalo kematui neng sabuni bagai tini imang chati chatui manthai kri manthai bornao jagai kerong sangi tong thai hatai bebak sekna baika te bu proses nai tonglia phaisi sing tai thokok jak tonglia anga so saino muthaka jotana khulum ka hambai tini haino hai 20 tarik August 2023 ani takok kising অর্থাৎ ani tiprasa media ramo haina mari pika hanmale angbo kaisa o hawo tiprasa nga se fekeba o tiprasa jengjano ani jengjal akong agiro go sawo tino so bagai tini haino hang o media ni bisingtoi sini tiprasa to takok buko kising te student sington college university sington jara employees ta intellectual group sington te politician sington jotona ang humble petition te koijawo te khulumjawo aboni bisingte ang tini je wansuk mani te abono tani bagai tini maringkha mani abona ke saikner wano puila sakarok sing saimano bahikesin tiprasa rok thancha okongno sing serai prun chimi khnai phemani thanchani ebong laika jora thanchani ho bang laika ama hekai kisa result bo mankha hingkai gobang kukno sipem ni jora tiprasa thanchang mani nukha karon bong jora chungna ka ST ni reservation kuritawo 19 porjonto borok situ borok narat unity bosong kaham nukha aipano 35 years 10 plus 25 years tini Bamfront tai CPM ni je government phaika tiprasa leader of pro minister mantri sabarok tongo even chief minister pondo salangkha haipano o tiprasa ni jengjal tamgui tongkha aboni agolo bosong nugo regional party rok TUJS Congress Alliance 1988 nisimi Tripura Congress led TUJS Alliance government kha aboni ulong kha sung semang tebo ADC IPFT nei 2000 sano power of haka 18 seat tuyei aboni agolo sung nukha je 18 no IPFT je thuitangja borok manang NC Debormani leadership bai tini borok ata MLA tuyete minister kormai mane BJP alliance khlaika te aboni result amongkha jungjotna saimankha tabu bahaina hai sungnugo je Royal Sion ex chairman Tripura Motha Pradut Kishore Manikji bini tifangbai khlaiei ohani besani jengjalni bobo kaisa royal family ni hnai bobo phaika ingkai tini Tripura sarong thancha ringkha thancha ngai chungnoka thangnai election jora 13 ta result loss mangkha 13 ta MLA mankha tabuk awon bisingo te kisa good opportunities mankha tamala leader of opposition hisabe Tripura mothon mankha bela kamkha ahai pano tini angorwo personal interest by oro appearance ka ba angor qualified ba sisuknai ot hani bebagon ang rengkhanai nukjana naimaya aipon angbo hani busa charai purun siminang o hani busani jungjal nugui pheka sung jotiono china saimani 70 ni kisa sakang 1917 sakang sung nukha 70 ni pore charai purogo je Bangladesh tini East Pakistan tong purok
soba nanglayoi o Tripura ho borok phema bo sung serai nukha imang haike tei nokha saka o sung apro koglai maro nukha o korno tangai ta biri phema saka tangai Tripura sa thansa tei thansani bothai kaham maya ba solution permanent solution ngi abono sanatang tang ma saka male history ba life mano sung kisa nahari na yangkai busango bahai kaya prisana sung lama korai thango ang bai khajan takhu bokhorok ang bai thang bo siwurung ma samaya haipano sini jalai thangmani history o ang kabangma leader rongni borongni pangmung tuimung koksamung jotono observation khlainega kabangma writer ni korok bo ang toitho collection ko porikha 10 nungbo porikha chini borok simarung porikha pheba o jaga o busuk kubui busuk sengra chini borok to kaham chare research khlaiye kaisa kaham toitho roi seito maya maya aibeno ang juto ringya samaya pheba chini bisingo tabo new generation sung kisa misa chini bisingo kaham doctor kaham engineer kaham professor kaham English medium porija English malaika Hindi rok malaika angkai motamuti school medium rok English medium mangkhaba doctor engineer advocate rok malaika haipano tangoi sung tabuk di dofani obahai jarao sung ki tabuk peacefully tongo na chini hawa ki sung thangnai 15 August tinin salbas sekango je 15 August Independent Day otak yok samar sal palalekha har gar tiranga sung apni bisung meaningful abo busu jodi chini thani nangkha ebong sungke kubui da kaisa independent country wa sung tabo kaisa chini je super citizenship hiawoi normal citizenship chung right mani ga tong pongya phiaba o jaga o sung to tabuk bo sung jotono kurung politicians rok social influences ta chini kisu advanced educated jotono saw sung kurungno sung siuno agot lawo tongoi shahar rastani tongoi bo kogrok salaima kar prank khalayo social group thon political group thon by any kinds of groups tamo na hamung tong angkai phiaba angor nukha sinthan kaisa lack of knowledge sini ha oni sung saitongo sung rajani bongson sawa baksa so rajani hawa tongi raja noti hang kise misak kalara pheni bagi sakang kaino bo rajani birudi hini bo baksa identify khaya kai aboni bagaino asol sini amoni jungjalni asol tamu khupru jagya kogre khupru jagya ba phiok jagya ba o amno express khajaya aboni karon ka sung kubuino saragya kirjakka Tripurani asol o hani besarni jungjal man main karon kai Bangla hani borora kiri korongai ayengo tanjak sokjangai thang tona bagai ham tona bagai sai tona bagai borok khari phelai jakha afrusin borok roksapano mana khainai bakri kebnai kuri Bharat bai hamani yagulo ashok 1947 ni 13 August অর্থাৎ chung haman 13 August 15 August independent atau os kang thaka sung 77 times angkai sung saimano first independence celebrate ba observation khlaijak pro 1947 ni 15 August Tripura oro Kanchan Prabha Devi chini isirjek ajrawo 5000 borok tui aro tabuk je children parks agajagawo Rajbari bisango observation khlaika hne ani toitho boy anthani ang ma porikha angkai Sorochando Sima boyrok bang ma porikha Bimandoni boyrok ba nukha te kabangma Amit Debrai boyrok bang nukha borok sawo anumanik 5000 অবাহাইকাই স্বাধীনতা পালন খাইজাখা স্বাধীনতা থটামো অ ইউনিফাই বা ইউনিটিনি কগ্ন ছাত্র তিনি স্বাধীনতা মেনটামো স্বাধীনতা বলতে নিজনি বাইথাংনি হা আ জাগাও চিনি কক সাতাই চিনি টংথাই চিনি যে স্টাইল চিনি লাইফনি যে বাহাইকা আপগ্রেড নানাং খরকসা সেরাই তনানি খাইসং সাইমানো তুকুরিনা নাঙ্গো বন থকা হামফুলিনা নাঙ্গো সামানি কাহামসানা নাঙ্গো আঙ্গা বন পরিবেশ কাহামতনা নাঙ্গো বেরাম বেগমনি ট্রিটমেন্ট খেলানাঙ্গো অবহাইনা কাইসা নাগরিক রকব আবহাই কেন বিনি কাইসা নারিয়াস বাসং নার্সার খাজান নাংজাগো फेबा जोंले तामुखा जों तामुखा दिनै थानसा सावै जों दिनै 77तम स्वाधीनता बायक समासाल पालालेखा अहानि बिसारखे ताबुक फानो निजिनि हावो कुबुइ कग्न पर्यन्त सारागिया आबुनि बागा आं दिनै आनि
taku kising ohani sarok media tongman tui khai ang saklaina musungu tami ka ang buini dofano mazra rima buya borok je sapano dofang tongru je sabasa kok sanai phang thun je sa dharma pha khai tongru abon tui sanaya ang sanai ka ohani busarok English by kai son of the soil ancestral descendant homeland ni oroni je indigenous bohimano ba aborigines bohimano boroni rights te boroni remedies ba way of solution tamungui tini songoro bujapora bangla bahimani compromisable issue tiye sanlai ka song 1967 or 60 sama abato sudo India was 60 to 44 je tongman abongka Assam ni bagai tribal bagai agi British ni jarawan tongo anthan jot reference boy tongo abo British ni jarano bahai klaimani ngka tribal mo safeguard nanhai ka a ain Gopinath Bordoloi kaham sari bo go khlaye bo kon Assam ni tribal ong sab dina bagai borok 6 schedule provision khlaika kento 6 schedule perfect bai besung den kaham kai exercise khlaina ka aro tamotong abon te sing borok Assam bai bo debate khlaiya borok fight issue adopt khlaika andolon khlaika 84 kai CPM ni ruling of borok ni bo contribution tongo borok bo parliament of assembly wine wai tham pass karoka wai tham khlairoka tai Indira Gandhi bo bini sympathy bai Tripura parliament MP masapano 60 dol kok sepano bo pass khlaiye tini Tripura 60 dol salo khaireka 23 tarik khaino 60 dol deh nei palajan thang togang je nukmuk khnamani abo to obahai kem palajang bosor engka ang tini sanai mantam kai o Tripura sarok ni asol root cause English bahmani ba je asol yaringo je yong chai tongkha ba beramani to khabano chini borok rutukya tai tamang kai thuda thuitangno ang thuitang ka kai ani bihi busar boi tongso tokai tonglano an busaro kamai thano abo hai ke fearful movement engka dearful movement kirimani kaisa te kaisa hamja goni phunugo ang nukha thangnai abo satling moito makhlai je मरेगा तो मरेगा जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा हाँ पहिला जाति उलो जाति पहिला वो जाति उलो पार्टी सिनी जे एक्स प्रदूत जी रॉयल सियम वो सामानी जब तक जान है तब तक हम त्रिपुरा के लिए लड़ेगा लड़ के जाऊंगा कोई किसी का साथ हम व्यापार कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा साई टंगनी से में से बनो भगवान सरंग सौता नहीं राक्षस तो ओ आपका उधर है बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पताल कोई ना वो जब मौका मिलेगा उठ के खा लेगा सब अब गा वांसा का सब आंगनर बा कथांग तंगै मखांग नासिल लाके थांगै तंगै कहां गय तनो मुसुं आना मा संबा संगो रख्लाया आंगो रख्लाया बो अजे वा छातनि से आरो इमिच्योर वा बो तबो रख्लायानि नारगनानि आं फन्तिनि रख्लायानि नारगना समारो आबो पूरा अनकन्स्टिट्यूशनल वार्ड सिनि थाना अ पावर क्रिकेटाबो भारत नो जेदिनो मार्जार एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट खायै नयटा आर्टिकल खाया परीक्षा आबोनि परे टोटली रेस्पोंडेंट बा जे गवर्नेंस चालनानि बागै साबनागि आबो क्षमता हांकाय तिनि इंडिया गवर्नमेंट बाय थिंक फिट whether good or bad representative it is depend on the central government not depend on the Tripura or royal family from that day you cannot say anything according to the constitution but you have to express according to the constitution nini sanan right tongo sai manu nini right no claim khai manu nini fundamental right to claim khai manu fear was what is our fundamental right chin barabar saibo maya sipano saraya tange kai ang thuyat basada kijak no takoro bukrok tini ango ringmani khai angani besabuti no khong tun kokjar jakno kathang tokha tongstun thuina nangkaba thuisitun dofani kokko bisasnai Tripura hani Tripura sani main jingjalmani khai Bangla hani borok phayoi o hawa borok tabuk refugee phaimani without any parliament or amendment khaijai oi tini borok tino hawa rule khai tamani omokasi international law amkai criminal amna ke basara saga taksara kon leader sawi tangkai tini news media khana satona sung saga nai criminal se borok
kaisa restaurant borok kiri korone khairo refugee famous once who came as refugees today they become ruler of the state showing numerous number. How it is possible? Do you have confirmed about the written constitution of India? Constitution boy ni article provision abagai kaisa satun borong ibagai kaisa borong jati ni bagai simira kaham nai te kaisa no kaplam no digra rima hai kaisa century ba kaisa jail khana hai kaisa buitan ma ta khlainai Tripura ba ka bai chang nukha. I have seen very clearly sadly there is no any good justification. It is showing partiality for the interest of Bangladesh who came and who faces and any kinds any problems they faces and came in Tripura and they years after 71 which register on the refugees rehabilitation department. Their number today busu ka gustot up to the 71 census jara boromni busa butai assignment tai je written khaijak borok 9,70,129 জন বাংলাদেশী রং 7টা বিধানসভা উইদাউট এনি ল অ্যামেন্ডমেন্ট খায়াওই নাগরিক কনফার্মেশন খায়াওই তিনি ভাইকে বড় হানি মালিংখা তিনি আসু লয়ার ল সেক্রেটারি থাই তঙ্গো খনাতন বাবা আং বন ল সেক্রেটারি থাকা ব কাইসব সিনিয়র অ্যাডভোকেট 60 বছর লাইজাখা আং বন কি সায়াতনা সাতন বাবা খনানো সাতন তিনি বয় এমেন্ডমেন্ট বসে এমেন্ডমেন্ট অ বাংলা হানি ফাইনার বরক তিনি অর নাগরিক ইংলি পর তিনি হানা রুল ফাইতং ফাইকা বা সিনি বাগে কোনো আইনকরি খা অ সংবিধান চিন বাগে কোনো সেটব্যাক রই অ সংবিধান কি চেংরা চিন বাগে অ যে বারনি সংবিধান অর ডিটেইলস এক্সপ্লেন খাইজা অমকি সিনি বাগে চেংরা দা আং সুংতু অমকি সংবিধান জাস্ট সই নগ হাইনো বই খিলাই তনা বাগে দা স্টুডেন্ট পর্যন্ত বই পেকাঙ্কে অ বইনক সারা বছর পরিসি পাস ফেল মাখলাই जोंखाय संविधान सिगां तंग चिन अधिकान तुई सारागनानै सारागलिया साखसना को कत कति प्रसांगना थाइमेसे मर जायगा ती प्रसाका लिए लरेगा बा बुसुक नातो तको बुसुक तंतो तको बुसुक एसास बुसुक एश्योर बुसुक निना हक परे कक्साका फियाबा नि नहार मुंतामो ती प्रसा लास्ट थानसारि ताव रिंनाय साबो বই হিন বতান ত্রিপুরা মথামং অ্যাটাক খাইছে নো অ্যাটাক লাস্ট ত্রিপুরা সানি জেএমপি আইপিএফটি তাবুক সব খলাইকা লাস্ট গায় ত্রিপুরা মথার তিনি ত্রিপুরা মথা নর থানসানি কক সামানি নরনি সামানি তামা গ্রেটার ত্রিপুরালেন তাগো গ্রেটার ত্রিপুরালেন নর প্রচার খাই যেখানে কেন তলাইও নংনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন তাবুক কোনো ম্যাপ মানচিত্র রিউই কোনো दिल्ली सरकार मेमोरेंडम जे अलरेडी न रिकॉग्नाइजेशन जाका इलेक्शन त्रिपुरा से थानसाका पुरुई बुसु लासिमा सिंसाको ब्रात बुसु ट्राइबेलिज्म और इको तंको चिनि कन्सेप्ट चिनि बरन थान तंको आबनो सजा कांकाय थांगे बनो जों बथानाङै आं तो साइमानो त्रिपुरा मथा जन त्रिपुरा वकल प्लेस जों बथा कांकाय त्रिपुरा मथा बथाना प्लान खायतो आं तो खबर मानजाक्सि बनो मासा बथा एके बबिसो चिनि त्रिपुरा मथारनि बेजाव आं अन न्यूज मेडिया थावो तिनि केन्ट्र नरनो आं व्यक्तिगत सत्रनो बानसुगिया आं नर बथा जना बगा किरि तिनि साइतों दिया तानि बगै के आनि दफानि बगै सालसा अ लाइबुमा तिनि कासामानि आबो सालसा मासा इमां एक मुख थांके इमां नुगै फाना बर अबको बैसो बाला माव आंकेल सालांमानि दारा सालांमानि हिनि कुनु इउनिभार्सिटी पढनाय कलेज पढनाय स्टुडेन्ट सालांथुन बोरिंथ बरक जरा सिकितो थके मानजे बरक जरा बय परिनाय रक इतिहास नायतुनाय रक बरक तिनि अबा हाइके सालसा बर वानसुनाय आं तांगा कोनो साइतों सिनी राज सिनी जत्तन जे बरम नांगमानि जे सिनी असेंबली सिटनि बुसुंना तमानि 1941 नि सेंसस मुताबिक फॉरेस्ट डुएलर एक्ट 2016 मुताबिक 1931 नि पॉपुलेशन रेशियो 30 से आसुद्रा तनाय बरन सिमी रिजागो काय आफ्रो साकादिं कान्था दैनिक सम काटिं ताबुगो तंगो 2011 पब्लिकेशन खायमानि तामहनि सेराव बनवासी उपजाति जन कोनो असुविधा केन्द्र और जरा उपजाति रक बरंका 12 স্বাধীন मा परे एक बছর आगे 2 বছর परे से फायु बड़ एक परिवार माना ककरी मालिया अब प्रमाण एंकाय ता खादन तको बग्र इनितिनि कक सावै तिप्रासन तो बुट मालायो किन्तु आं सावो नन लिडार सारि आं तिनि और कक साइट माने आंगबो मंत्री सानानै एमएलए सानानै तिनि आं एमडीसी एम सानान बागे आं रिं तंगिया आनि तिप्रासन प्रॉब्लम माने प्रॉब्लम आं साइमानका तिप्रासन आसाय आं साइमानु
ang serai phangsin saimangka o tipasara busuk sujon kajaka busuk sason kajaka sung serai pro bangla hani borno khai refugee hinai borno international law moto borno vitamin protein দুধ হয়তো যত কিছু বই থুইমানি সাদ রাং রই সাতি রই যত রই ন বর্ণকে পরিষেবার জাখা এডমিনিস্ট্রেশননি ফেবাসিন বড়কা থাংনাইসরি কিরমি বিথি মসাইয়া ম্যালেরিয়া বিথি মসাইয়া ডায়রিয়া মানে পারা পারা থৈছাঙ্গো আবো কেন সেংরা সাইতাং বারো হামানি পরে गोबां मा कायसा कायसा गामि याकात माखिबो दायरा मेलेरिया रुंगै सयतर मासकाय सिबुरक बिस कबा खांकाय तो तै बरखगो सिन ब्रक साइमिया बा आ तैनो तला नंखाका बा दायरा मेलेरिया मानसनायो आरो रिफाइन खायजा करि कुसाम करि ओ हानि बसार थां तंग माने मात्र नेचारेल गॉड क्रिएटर गॉड ताक्सरा खायर तंग मा बागिसि आंखाय वान्सको आंखा खावयु जरा तिनि सेपारेट सानि तिप्रासार न बानि तनाय रक नरंनि मकल ताबुक सुफेगिया नर ताग बत हतक नर ताग बकासे को खम खमलाथों जरा सेपारेट सानतनाय नरकाय बांग्लादेश नि फाइनार उंदं दालाल चामचागिरि सिनर राजनीति खायतुं कोन होइतानाय कराव I am strongly telling you नरकाय ब्रोकर ऑफ द तिप्रासा नरक तिप्रासा नि पॉलिटिकल ब्रोकर सि दालाल ओ मुसुक फालाय दालाल दालाल मान कायसो इंग्लिश वाट दं ओ दिलिल दालाल का ब्रोकर नरक तिप्रासा न माय कथक दं ताने तिनि जों नुगो IPF तिर खायनाय रक ओ पृथ्वी हास्रामनाय ईश्वर सृष्टिकर्ता पृथ्वी के बजिदे ईश्वर करिन साका ओ बर मूर्ख आं सौतिनि ओ हानि बसारो कमाया नि हिमनारिया बसिन तिनि कमावो नों तनारिया बसिन कमावो अमहाय ताबो नों कमाति माने नों साबन तान बगे नों केरं राजाना काहांकर वानसुगिया हिस्ट्री नि बाहायका जों अमहायका हाउ त्रिपुरा बिकम मुसुक हाउ त्रिपुरा बिकम ए पार्ट ऑफ इंडिया जों ताबो बुसांगो awareness kaya thang tu sung obono ang tin saklang bising ok kasar tesa ma sapinai thanchani kok sana thangchini sung nuka defect tu bahaya defect tu male thanchani kok sawa yang khable issue la concrete ni job fundamental indigenous people indigenous right noti sajagya ishor srishti korta bo nona abai allow khaiya moni ni ha bebaksini ni ha bo bahaya bangla ni kiri korah ni phaiye ohani malik nai romni tabo example tripura baraba hamani pore अमहाय रिफुजी मासापा हापाया हंकाय सी कैटेगरी फा डी कैटेगरी फां तंखुन सिनो त्रिपुरा सरक सिनि हा ताबुक सिन रु फाइतुं होब्ले थुतु दै साथि वान समाय लाकावनो बार कैसेट गान खानामाहाय one again please repeat and listen the my voice I am telling you तम साइतो ओ हा भारत बा हामानि या गोलो मासापा न बांग्ला हानि बा कुनो हानि पा मासापा हापाया हंकाय निनि न मुख्यमंत्री निनि मंत्रींगर तिनि अरो 80-90% nini no minister ngai nang kaham kai jaga jome tini sungjala kalai thangi lama gasui buthaja nangala khumo gari ni soklai tangana nangala khumun pheba je borono hamjage nogo mairung thwaika GMP rok bangla hani borok phani rang no ashray rika tong thok rika borok sitaw khano no kasui tanchu yagori mani monaya toksa mokolo sungna sukha abo hayin khatabuk ojrawo आमायनो थांजा समान आं तामुक तिनि त्रिपुरा मथरना बलासो फाइदि नरक नबां इको हमाया केन्ट नर आबाहाय आं तामंक बंगि सामानि सुं अक्टोबर नि सिम अंखनाय अक्टोबर सो अंखनाय तां अक्टोबर आं सनमान खायो प्रदुजि न गपन आं तां महाराष्ट्र लिया अंकाय ब जखन आनो टाउन कासे मीटिंग हल निरख्लायका गे ब पार्सलिटी ख्लायका आंबो प्रजन तंगनि आवन सिमिका आं प्रदुना महाराष्ट्र लिया आंगो साइटगो हामी बे जो आदमी हमको तारीफ करेगा हम भी तारीफ करूंगा वो भी हमको खिलाफ करूंगा तो हम भी खिलाफ करूंगा और क्या और तो तम तंबा सराय आंखा जन तको बसनाय माखाय सिनि त्रिपुरा सरक ताबो कमानान तावान सुरि फियाबा कुबोय लामाति हिमदि कुबोय मा तंनाय तथ्य निनि एविडेंस डकुमेंट संविधान तै सिसाक फाइट सिनि फाइट का ताबो ओ संविधान बय सिसन फाइट खेनाय दा बुया सिलाय बुया कोन जातिनि बुया कोनो अस्त्र शस्त्र बुया सिनि अस्त्र का दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतनि संविधान पृथ्वीनि जतन काहाम भारतनि संविधान पृथ्वीनि जतन कतर कलक एकटाइ एब्राबो सबाय सुक्रु साजा अमहाय संविधान पृथ्वीनि आनारो वर्ल्ड नि जत कान्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन बय तंगो अमहाय संविधान कतर बग्रे कलब बग्रे काहामका साक्लायजा सुक्रु दा बिया डॉक्टर बिआर आम्बेडकर सैक्लांमा हाय खिथाय ग्रै जों तिनि कत सालायजो आं आइएस जों काइपिएस रिटायार खा नागतला न होख्लायो रांरि गोनां खालायो आंबो न हिंसा मुसुमाया काया ताखर बर आं खुलुमजाव काजो सामनि दारा yang sadema एकमात्र डॉक्टर बिआर आम्बेडकर संविधान तिनि रिजर्वेशन सिस्टेम साइक्लांगैसे
nung tini IAS IPS retire promotion nong lai jawai man lai tongo competition la tau se chini borok baroni IPS direct ngai masapan ang nus nya ko tiprasa IPS ngai direct payment IAS mi maksa mang nai sakumale mang nei kha phia ba de barong bising direct man bang IRS rogle masam busung kha ekmatra tonusri abo bo mix se buma hangkai to pongni borno hangka bu phangkai to tawina ba kogro maya o tonusri de bar ma simi se abo simi se bo kogro si manjaya mokol kuthuk sin chehra bes ko thogya anga bo kuno ko samaya khajani takho bukhoro norok ki tabuk ra sabron na sing tanai phai tongo 2027 tai bisu tongchi 23 pai tongkha 24 25 26 abuni bisingot mungse mungsa ngai malai liang kai 27 sangkai norok saimi ang saimanu 10 ko khoyo tai koita sit pari nai general agot latai biang pari man borok tu dibe pari man borok joto 100 tongkha Tripura 90 tang nai assembly seat ngkai sengkha busung manai apro pasta man nai posis tangi nai borok kha busungichnai 90 tahir posis ke busung borok posis tang jokha anani hisab mukhosto bolsul kai nakade hengke angtak sanema ke nung o hawani ni kubina tang saraja tini dili ni kun government thasa saika tini BJP khainai rok tini leader rok salayo BJP Narendra Modi se sena phyongna khorsa Tripura masa tak sini ani bukho khorsa tongo kuso boys bangja kang bumle salia kuso keram koloma totra bo koloma no sibuk sore babaksa buso bana so abo bureba sibuk sore mai tora kolok dahin baksa so o atida tin sak ban ban juk sang sino nai saka bapura ge BJP khaipura sautam nai ekmatra biplop deben Narendra produni kolo thanga kalen nang kaisa dabar bagang kaisa pa maya no kaisa maya sai phane taw ka bot Tripura mata phajak angle welcome abone bagan kon go kori hazar leader mang to policy maker kento very rare Tripura mangsau do phawo hazar leader mano kento policy maker gabang mang maya tini ang example tini congress rok sau Gandhi poribar sara chung nang ngoi mamble onek kisu borong bisingo kaglai kento sesa nai ka sabo kaisa borok natural god borni serai fru asai fru ni simise busuni bufani sason khaimani nugui pheke borno process ona salma kering nai ble hengke or Rahul Gandhi ngari tabuk parliament ka boss misi ekmatro bong thani taw tir he koi man ble gachini thane kai tam ka sung taw new generation rok kasiko ang hai hasiko nani reklai pheja ka ba abra function MLA se montri sa ka thangai waisa na mukri thangai tongkha ni thangai sar soi ringeri paila ha kaisa em rok sanai rok soi na simi se 5 minute nango pojon nuka agi CPM ni jora abobo ang bung babang sai mu thijaka kunju pura ni kaisa ang pinthar kai soi na thamani bini soi na ma 3.5 minute na ka kai bangla soi mane kunju ni rimasi angori nai tong 3.5 minute pai abobo bo english sira pore malaka bini pna sama porisu nga bin pna so ikene soi dawan jaini nisungo ka ho sa dawan jaini o pia pore mem pore se nga ba bina bo koiro sa ko kai ne ko ko jogoro dan ka ba ko kai mo kai ka bina bo ba 3.5 minute nango soi ka sira nei angka tahu kereng rok initial ka pa second chena yelo thot irkip la wasen dem rok angka ako rong tangi masa ka chini borok ka sirna na ya ka sa comment haya salai nei emon bisri comment haya sa abo protective talk so sarantu aboro bondo khlasiri nini ka buma kerja abumani mani besane obufani mani sane neng buriti ni burini mani besane neng lasiada neng susobyor apte ko saba ha sini samaja takta ma angna kaisa buri rok pojonto bini nijini mani ti sia jeta o mani satogya nukthogya phunukja maya lachi masingsa huija aboronti ponto comment khali abo tamo boti prasa sopai kanro no bote barbar jen phaisobai ble civilized yanaro unsafe step sokaisu unbarbarism step sokaisu abo development society boila sara pithibo mongol groho bahai tong no khu khane bagai stato sengle tabuk chini hawase হাজার বছর অর বসবাস লেখা ও সালায়ো 184 জন রাজা তন সিং বংশসন কেবন তিরিয়ান সোয়াং নং কত কত সায়ো নগ থাঙै সোয়াং নংলাই পেক ফেলাই কত কত ইয়াং গ থাঙै আন্দোলন খাকা কাই সাইকেল টায়ার গাড়ি টায়ার ফাতিমা বাইনো খার ওয়াইছা ন রিগনা রিসা খিबै ওয়াইছা বাইনো জলারাবো জুতা খিबै তাই জলারম জুতারাবো কই থैयाबा गा बुरि रंखाय রিগনা रखा बाक्सा कই थांबायो सुदु कत सिबिनो जों वाल हिना बगे आं सामाया Santong sidi, kesang sidi, Pai sidi. Let us come together. How our reason, how it is happened that. Bahai ke sengkha,
जों tabuk kebuna maslaya nang khomara khlaiman ka angle manu tinen an tipra masa sala phaiden nang tipra masa tawle phaisri oron dol kotor to sep sajana anga phute bun ring sapru yes kintu tipra masa thama sable even produji sable haidan I cannot give you to species in the field sabla mana ano tipra ha ni philoka nang koksana suduri meso phiaba nonang hamjago nang samaja thik tongo phiaba nonang rangi rinai ok tatal hangkai ang bumung sair jumnai Dilip Devarma chini je TMB channel prai nar thangthagi channel khai sungin re kubi janai boss anu tlang thango aboni pore tai ISRTR Bolin Devarma edition CU subject sungin re bobo din sok sok tongo ang phai ni bo ang kok sute bo bagis borno suna ki desa suna mai rok tabu bo bum thu khojora nai tab kha pata nilang to busa je wangse ma ka je khandal nilang tha phaisi din na gotesa agi chuna TSM rok sunang bai takta mte ko bor sam ta kan rok ti prachab bagai dofan bagai sung ta dofane ko ba thoi ba mana thang ma sung Bihik busa kok kesadak tawa, serah kok, sini kuno matra God nih simis depend pada tawa, sri God taisar, oh hani bagai high taisar nai, di pramot hati khen raja praja, ekata ga hamara mang moksat pura hoga nih ang sai femani, bibu devin jarawa ang apro sini, thoitane ex minister daro bin raso, oh hari nenga bibu devi oh ceng tipung tirok bai datang gara so itu harasbari oh nang borok 96 pong rasbari tongprang jaka salja daro bin do bai, tapi kok ikjana bai sajak ketang tomai royo sajaka. Borok baita ti prasar thana sikri ka ras bari batao kaisa bagan sia kamisang sajaka phiaba o kamisang ro tabu bagan katal khar otongbi phemale holni sire khlasu ang nungma se horiton ongkhop di tamo oprat thaika ani thani ka hamda to haya jang o nin basagang english saya hindi saya ne sen ngano bokti ta khnaya kong sin tongle phaigetan nang parliament of ano phaigetan nang national tv no produce hindi ka hindi english ang srung kable Serengka apa di tato samaya jekno taksa neng London hang pakai raspong tlang jaka kamkok neng London tam sepe kan to khai pejak nukjak London omong ti percent kun kok sabuy meya environmentalist sabuy reklay pejak kan ang porinana social justice ti o je engko ni Chaudhary Charan Singh ni beslasang conference science bono neng 2 tarik Oktober 2022 jokon kok sapro ninara tang tamkhra nina social justice kok sa sajak yang oti prasar ka social injustice nara busuk ke sana tongmani aso Indian jatuh borogo, sini nolo social justice movement kan kok sana ka tin tripura samuti saka sana malah bara biang raja homok sana raja ta hindi ang satram boro tabu India raja keri kain bara sagara kai ala ka tesa hambol sajaka ang hindi rokai ka hamsi maya roksin sable antan jodo seplai tono ang jotton record ani mobile smart mobile anta 2-3 buinum tamasa ani bi pon pa nangkai tus 2-3 are bawa mo 2-3 ani tong record boro mo file no kaisa mo file record ang transfer ka matur nang tasari tane bagai kayak neng osek magana mata waladi sini opposition leader sabla nang phengbo rangni sun tau dili thang agreement ka rangni wati wari phase sabla thang phemala oloka seseme ta khala rangni wati koksa salia bufru wasina sido tabuk ang borangni wati wawan ni mutamuti ranga je paje tongma sabai sidaka taka wa boli anga manlia obo bang mak sakatini kogok tai sabo chungtai 3 মাস পরে কাino sini সরকার phaichanai so ang wana ka barani সংবিধান তো গণতন্ত্রের মোতাবেক 5 বছর সেজাক আমেরিকা ka rakai 4 বছর nga chino 5 বছর ka ba 5 বছর বাইkai 6 মাস ইয়ে ko pai thaunai nga tabu tipra mothai সরকার যে phainai ka ba aprung naile no omonglen sama khana jok ka ba ang ma hangka tamo buti boro bisingti kun sobainane bong thani chabi ka thiro tong ka ba mo buting to khana angwan suk toma apru খুব বিজেপি ni pa 6 জন এমএলএ ro bai joga jogun to khana hin to mani কিন্তু নাই নাই মা হি বিজেপি ro bas bailia Montri soba makhaman senai sama maklo makham malia tabu ka masa pasi malia engkai tabu kai usang thangai puru kai dili tongai puru kisu godi media ti prasam utongu pa sahar ka wasawa na bahai sar sini dili thamani bahai to ka yang saya mani makta photo ro ka ba wasi interlocutor se mangne interlocutor mangne si masi mangne not a single double interlocutor lut avatar sing dia english ka tors es matha personai plural sangka bla tors interlocutors had been appointed for Tripura state. Other copy lebora. Other bore kaha other copy without signature of the other copy whom department of minors pass lagi khainang le phai. Abo copy le tang phai sapele takur bokrok sing interlocutor toi pheka abrung 2 মাস পরে ke permanent solution nini obis ni konta sarabu thingno nung te tu pheken to nung to interlocutors দুইজন খাইজাং মানি আবতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নঙ্গ সাংবাদিক সামনে সামা পেলে অর ওয়ান দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
o Tripura ni wanji Bangladesh no tak nur khayan tini no por bondo khayri mano tini por khari rohono India angka 140 koটি ni borok ni mantri mano phiaba song tabuk India government ok chin bai kunu khayan samaro bol kaisapra thangai document langai musakari fuji phaika musu bosar phaika muting kha tai borok bahai kai baroni সংবিধান आर्टिकल 5 सिमी 11 ওতো এমেন্ডমেন্ট খায়াকাই বড় ভাইকে নাগরিক মানকা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট একটা নাগরিক নান ক্ষমতা করে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি প্রধানমন্ত্রী ফর ইমাইয়া পার্লামেন্ট পাস খাইনাঙ্গো আবনি एग्जांपल খাই বাংলাদেশ নি কাইসা তসলিমা ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বনত ইন্ডিয়ান নাগরিক না পার্লামেন্ট বিল তিসাই নাখা ফিয়াবা মুসলিম কনজারভেটিভ রকবাংমা বড় অপোজিশন খাইমাগাল বিল সি ওয়াইসন লগলগি তিসাই সিমালিয়া পার্লামেন্ট just একটা ডিসকাশন মা পাইছে শেষ হেনকা নি ত্রিপুরাও খাই লক্ষ লক্ষ ফাই বাংলা হানি উইদাউট এনি অ্যামেন্ডমেন্ট এনেক্সেশন বা এক্সটেনশন খাই যে সংবিধানে কোনো সংশোধন বখলাই যে সংশোধন বখলাই যা ওই অহানি মালিক তো মানা খাইসা সারালিয়া बायोर बहनों आस्था बोलो मीटिंग है कहता हम सलांका हमारा त्रिपुरा के भी समस्या है थोड़ा समस्या का हम नरेंद्र मोदी अब हमको नहीं जानता है हम बुबाग रहा है नहीं करके जाए खरब 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 अमोबा त्रिपुरा फार्म देश का महाराजा एकलाई फाइट करेगा सब बिना अब जरा जरा आंखाय मानो नहीं एकलाई फाइट करके ताई नहीं नंगरो मुझे तो भेजो कबा आं हरिजन देवरमा मांगिया कला आं लास्ट तकलाई ओ बिसियो 2023 उन तुम त्रिपुरा सर ओ संगठन जदि न आं बसंग 26 तारिख कैसा एक जगह खाइन आराम परे जों माक थांबा माब्रै फांखनाय आबोनि परे जदिउ न खलाइमालि आंका आंग नेशनल पार्टी पाहाबो फुनुकसनाय रांचाले रांचाना रांचा रो फाइले रो फाइन रो फाइ थां नायनाय निनि त्रिपुरा तो पूरा त्रिपुरा सर एमपी अपना आना सालचा एमपी खले पार्लियामेंट ना इसे जरूरत है उसको हमारे पार्टी का माध्यम जो भी कहना आदमी के जरूरत है नहीं हिनी अपॉइंटमेंट खरी जाए तो यहाँ देवा बैकबांग मादा माना दी ऊपर वाला यागो तोहांकाय कुबुई आनी जदे बखा का हमकाय पार्लियामेंट तो थांगी सालता त्रिपुरा समय थाइसाले साइ मानै नाय फिया बताबु नि त्रिपुरा नि दुइटा पार्लियामेंट एसटी तोमा ब थके जाग आरो बागे थके जाग माले निनि 30 का बागी देखा आयंग बोनो 70% एंग बोनो 70% जनरल बाइनो आसे बाइनो एसटी नि हिनि एमपी थाला का बुथे बरने एमपी स्नाम काय जेरा उत्तर प्रदेश गादान दंले ताबुक चिनि रे बति फा खाना का आं फै हिना दारा बानो उनु गादा हिसिबाय का नै जत्तो गादा हाइकेसनो तने वे ए पार्टी निस कमान दिया मानते बंका मानना पड़ेगा हंका बा पहले जाका सीपीएन नि बथांगै साइंस परि जक बीएससी पास बाजबनिया पास 5 consecutive पास बार एमपी साफानो पासता कक सेमालांनि त्रिपुरानि समयसान्ते चिनि ताबु बरं गनां जितेन चौधरी 5 বছর साइपेका पासता कक फानो सेमालिया त्रिपुराव जे मुति समयसाङा कुबुनि सारालिया जास्ता मंका संहति सम्प्रति उन्नति रेल चालू खाना जों दा बेखै मुति खायनो गाहाम साकाबो तो इनका आम हाइके कुबिनो सारालिया सारी सराय हम आपको ऐसा कहना चाहूंगा हमारे त्रिपुरा के बारे में अभी तो नहीं जानकारी हुआ सासरे वैसे ना तथ्य लेके संविधान कार्रवाई हुआ 1926 में लेकिन हमारे त्रिपुरा में 70 तक बांग्लादेश से आके भर के संविधान कार्रवाई हुआ अभी बांग्लादेश से शासन चला रहा है ऐसा कौन सा कानून संविधान कार्रवाई हुआ बराबर तक नाफुर का हमको सही सारिता आं तो ताबो अब जस्ट ट्रायल के समासे नाफुर का तय फातलाय मासलाय ता खाजने ताको बकरो आं ते लौनो ना गया तिनी सारा त्रिपुरा आनो कमेन्ट कमा खाते नग आसु आसु फाइजक आ नग माक्सक आसु आं बरो चक आसु तो एकताम खाइसिनाय थानसानि रिंग त्रिपुरा मथासि दाजागलि आंका आंटाबक सीपीएम खाइसिनाय ना बीजेपी खाइना के बा आनो नग एवं एमपी रो पजन खनातला मता ताताल सातला एमपी त्रिपुरानि एमपी रो केन्द्रनि मन्त्री रो फागन सेन कुलासेसर पर्यन्त बीजेपी दाना नाय खेबले खाजन ताको बकरो इवेन चिनी बुखुक पाताल लब तिनी बय खनातला आनि नग पन हर खारै फाइकाबले बासि कविता बा फाइकाबले इलेक्शन सका चिनी ताबो ट्राइबल फेमिनिस्ट साबला दारा नन जेखापन इलेक्शन साबला नन जेखापन बसि काइसारि सिनाय हापाय तिनी साकाबले आं तिनी कुबै सवा हापा ब्रक सामत का हम सावो बरब जाहाते सामुदा फ्लांगमाना नायजामाता इवेन गोसांनि बरब साबले फायदे निनि बगे जा का हम तंगो साबले केन्तो बरनो बा हाया सेबले गोसा खायके हामिया बरंगो जनजाति खायके हामियांगो त्रिपुरा थाके बर हामियांगो आईपीएफ तिके बर हामिया साबो निनि लीडर सा आइडियोलॉजी का हमदि मेयांगे से ताबुक जों साक बाय साक कंट्रोवर्सी सिंगलाय वालाय दङ किसुया ता किसु करै
Ano ব্যক্তিগত hesa bang angsul ya ble. Ano ko buklanya pondang kes klaya. Pulis rabung ba mangko pondang supaya moro nino phaino ko ka kes khaidang da man eferang khai ang sei manu. Ora Tripura o Tripura sabe taprese joto bulai thiler maka dati go andiro ote blap. Kajang tai kes khane khoma ang khaidane bono 100 বার ang bono khoma khainai. Tani ke ang dok phanang hamjago. Ang wansar kana chilo no. Ang jotto borong hamjago. O je kaisa CPM rok saidaba পাহাড়ি বাঙালি বাই এক কথাকে আমি সেরা চলে করে যাচ্ছে শুধু কেন পাহাড়ি বাঙালি পাঞ্জাবি বিহারে কেন বাদ দিলেন ইংরেজে কেন বাদ দিলেন আমি তো পৃথিবীতে সব মানুষের সম্মান করে সব জাতিকে সম্মান করে আমি কা বসি ইংরেজও কাংতা বাদ খাই চাইনিজও কাংতা बात खाई तांगे आंगा तीन अफगानिस्तान का बात खाई हर इंसान अच्छा से जीना के लिए हक दीजिए उसको मौका दीजिए अधिकार दीजिए हम भी मानेगा आप भी मान के रहना पड़ेगा कोई किसी का प्यार देखा के हमको खिलाफ में रहकर दबा के ऐसा कानून कार्रवाई करके क्या फायदा होगा भाई अपना भाई मुख में तो भाई बोलता है लेकिन दिल में तो भाई नहीं हो इधर बाइल है इंग्लिश में जो बाइल है भाई दुष्ट चक्र वो भेजिटेबल BILE yang bekabala yang baik yang arka bail शब्द हाबजाक इंग्लिश माने जखपन मनो दंश खने शत्रु में काजे न हम कोई किसी पार्टी का विरुद्ध में नहीं हो हम कोई किसी जाति का विरुद्ध में नहीं हो इंडिया जैसा हम भी इंडिया अच्छा नागरिक अच्छा करके जीना चाहता हो हमारा त्रिपुरा का समस्या इंडिया का कोई राज्य में ऐसा का समस्या नहीं हो अब ना बाहे के संताव कार्रवाई खाई मैंने फाइट तक बखरक जरा तीन मेडियांति खाना रख 26 तारीख ना रखोबे को हम तक फाइसी दी और 26 तारीख आसुक लाइनाय टेलीफोन नंबर आं 3 तारीख वानो आ टेलीफोन नंबर कॉल फाइदी आगत लावो ओंकाय आफरुकाय गाहाम हाय आसु सालायनो काइसा नंबर खनावनो खनादि 6009365618 तै कैसांकाय 7005291157 तै कैसा लास्ट के बेले क्लाइको 7640937640 ओंकाय और नंबर ऑफ फाइदी नर कॉल फाइदी कसं सालायनाय न फाइदी ओंकाय अतमनि बगे फाइना रवो आं लिदार जाने न नों सि लिदार जा फाइदी आं थेसि सैतनिखा बया गारि खायतनिखा मेमोरेंडम नाहर मुक्तामो जत्त किसान रेडी मेंबर सिंगना के बनिना आछवां नङै थांगै ताताल सानन के मामा इन्फ्लुएंस मा खाया थांगै लिदार खायना बगे बुरिरा नेरा थांगै सिगला तंग लगी मा साना अजा करि जे दिनो ब दिनो अफ आनि पार्टी अ दल हामनाय आं बै साम खायना बगे हामनाय ब अ दिनो खाय सराय कताल सि मांगनाय आसाय कताल मांगनाय नु न्यू बर्न ताताल तै साया मांगसनाय आंखै सयंगा आबैदा आं बागे ताताल सयताव ताबुक आं दफानि बगे जों खावारका from today nang sarikable I have to change my mind my motives everything adalal tata salaye kasikoboy sejalaya nang rangsa manang kundino saglak sari rang sakaba ganang sakaba an phayung se takuk khalaba angka boisini rangno sisin bandana saisika kuti saikyu tabuk agotla dalan obab grei dalan pungthaka nini ani budget famous है और हानि बसन बगे फेमस है जल जमीन का जरूर हो गया लेकिन हमारा इसको जन्म चीनी जो बरंगी बैक है लेकिन हमारा इंसान लोगों का हमारा समाज के लिए कोई जरूरत नहीं है इंडिया गवर्नमेंट ताबू जे खाई मका बहाय आं दिल्ली बको साइफयो किरिया हिंदी तक थांगै नरेंद्र मोदी बाय सामालायना मालाय कक्सरानि तक बैदा और समाय जय सारा यांकाय आरन दखैतलाङै फाजिलि काफैदानो तामां मसरासे साइकिनाय जोंति प्रासानि कखाय को नरख साना नाइलिया सिन मुखाय नंसानि सेक्रेट जनसंख्या कहनाय गयाकारि सोरदा तिरप्राको प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर निनी फाइन निनी सेंक्शन जत किसु याकारि सभा माक्लिनाय सिलेनि सभाया आइनि सभा ब्रेनि सभा बुजिनि सभा थांनानै सभा थैनानै बगैया हामनानै सभा फाइसिरि अ सभा खायनाय रसामुं कथाय कमुं जतनो सिनि कुबै तंमुं ना नांनाय जों जदिनो बयना सेजानानै बयना सलानाय त्रिपुरा मथा खायनाय पान सत्रु करै जनजाति मोर्चा खायनानै सत्रु करै CPM खायनानै सत्रु करै कांग्रेस खायनानै सत्रु करै কোনো পার্টি খাইনে শত্রু করে সমাজ সেবা খাইনে শত্রু করে আনি সব শত্রুকায় আনি অধিকার চিনি মিনি যারা খেলা খাইতে রক দফানি কক সাউই দফানো ফালে মন্ত্রী MLC আগত লাও ন খাইনে রক তিনি চাকরি কত খাইয়ে ওয়াগ রদর বুবুই আগতলা 360 ন খাইয়ে অরক কত সাইতে রক দङ মাহাই কাইসা অফিসার গ্রুপ রক যদিও ন কোনো দিন ক্ষমতা থাকায়
অফিসার নব সিনাই আগরতলাও 4টা 5টা জায়গা পাইজাক বরং রাং ফায়াবা নিন ত্রিপুরাসা ইঞ্জিনিয়ারিং bo নিন ত্রিপুরাসা অফিসার কতরং bo ভিডিওং bo রাংwa রদা বুই কোটি কোটি খাই থাঙি চাই ত্রিপুরাসা আবো পার্টি খাকানো আং তিনবা সানাও তাইবো আবো তাবো সায়াকো পলসি থং জায়গা খালি পর্যন্ত খেলা শিল্প বিপ্লব মাহাই কৃষি বিপ্লব তো বনায় যত চিনিও যারা সংগঠন ফাইকাংকাই আই এরিয়া সার্ভে মা খাইনে সামনে জায়গা খালি খালাই দं आं परे से एग्रीकालचार डिपार्टमेंट रौना लिडार्स नांबै सयल टेस्ट खादि आरो ताम हाम बाकाय जों पाल पालखा थाङै कायले नांनाय नांखाय जों पाल पालखा आं थुमिचा आरो जों बने एग्रीकालचार डेभलपमेंट पैसा डेभलपमेंट खायनांनाय समाज डेभलपमेंट खायनांनाय समाज विप्लव नबनो समाज विप्लव तो ना बागै तिनि आं आई एम ट्राइंग आमी मैं कोशिश कर रहा हूं हमारा समाज से कैसे आगे बढ़ा सकता है हिंदी बाइके हाबा अब है काग्र बाइके अद फरनो शुधु राजनीतिक बासन लाइसिमिनो निन टिप्रासार Tini baksa senti prasara ba ketemu takta makan berita salah ba apa sila magna maka oh takku buku magna maya dal paitri bo nini belu ada tax nazak GST nazak motorcycle patri nazak petrol patri nazak gari patri nazak sai kumaya takku ro dopani kok saka hopung sapung tapano neng aborno cetona sekali sisa masakali abon ka sasaya bason lai maka sedalanya bason cimisi nini borok tamu kasung taban ho ain te odika tamu mantai nung tini o Tripura budget faika kon ko 3000 कोटी बसे population बाखाय रहर रहरो माथा पिसु रहरो सिनि बरखाबो साइमेया yang ka शहर का तैनि बबाब करे केरेसिन अबाब करे जसन बबाब करे कामी के थांना दि लामा कबाय किसे निनि न सकां गारि साका बन संनाय निनि सकां साइकेल बन नस्तंनाय निनि मोटरसाइकेल नस्तंनाय हेंका अबताम खलायका कामी वो तुम कनक्ता थांगा काय चिन्ति प्रसन माफिया है काय रां 9 लाख रिदि एकुतिबो 10 लाख रिनि सालाय दङ आबो बनुगै दङ फियाबा नों आरो आमति करपसन हायावै म लामानि वारगदार आनमा फुरनाय फुरिया खताबो आरटीआई आइन दङ ताबो जों बोसांगो 26 तारिखो आसुखै चिनिके जतन पुलिस गांस बागला किनाय डिस्ट्रिक्ट वाइज आरटीआई खैनाय 187 बि जागा नाजाक बुसक दं एप्रोसिडि साख्रि बेकलग बुसक दं ताइसिन टिप्राजे साख्रि खायनानो बबो पोस्ट बरन बराय काजाखा ताइसिनि बरक बाय कजन वाइन साख्रि खायना काजाखा आबरो जों प्रश्न खायना आन्सार मिले ना मिले इनि बाय मिले ना मिले जों जतन क्लारि पाइनाय आबो परेसे कर्मसूचि जों खालायनाय प्लास जों राज्यपालनि थ्रु टेस्टनि जे अधिकार बरक खरब खायजाका डिसरिगार्डेड खायजाका आइसोलेटेड खायजाका कार्टेल खायजाका डिटेन खायजाका जों आबनो डिटेल्स बय आकारे खायतनि खाय कथा खरो बखरो आबनो एडिशन अमिशन फायै जों आगक लायसनाय को अमा हायके खायतनिखा अबा हायके ताबुक रिपिट खायै जों कमिटि खाबाय गायकाय तेइसो जों अमनो आसुगलायनाय अधिवेशन फायै गाय जों म मेमोरेन्डाम चिनराव ताइ स्लाइ मुंकरै म राष्ट्र संघ थांना नांखारो बसगैनो अबनबो चिनर कुन दाबि करे जोंखै नायो बिचार अ हानि बोसारनि तांमै अमा हायना नां आबुनि बिचार माया साक आनटिल एन्ड आनलेस जों खायनाय ताइसिनि मुभमेन्ट खायमान लगे लगे जों लनि जाखानांगौ स्टेप बाय स्टेप जों आबो कोर्ट कासारि थुन जाखानिं जों आबनो खालाय थानाय आं बाङै बेलाय हामबाय बोसकांनि 26 तारिखो जारा फाइना मुसुनाय फाइदि यार मुस वेलकाम टेलिफोन नम्बर साक्लाय रिखा हांकाय आनि तै कुन साबायक्रे रोड कस साबो रोड कस हांकाय बांग्ला हानि तिनि अर किरिकर खारफायनाय रक बंनि बागै जों तिनि बिख्रा साखा एबं बंनि दारावै जों तिनि अहानि चिनि जे पलिटिकल राइट गमाखा हांकाय ताक बरन आंना सय सायतमैया बरनि बा हाक्रि बुया बंनि हा राष्ट्र बतंग बांग्लादेश राज्य तंग पश्चिम बंग एसपार उसपार होना साहि हिंदी बायकाय दिस साइड दैट साइड आबो सिगना तंगमानि केनो ताम मा खाताबो घमाले बरखाय एन्टायर इंडिया साखै कलोनाइज खिसनानि अर्थात बरफनि संख्या गोबांखाय आबुङै मैया हेंगानि भारतनि संबिधान प्रिएम्बल हयते लास्ट आर्टिकल जातमाने 22 टा पार्ट दंमोन आबोथ' साता तातालनि थानाय भारतनि संबिधान तातालियाफोर जों चेलेन्ज माख्लायना आइनते आबो खाजन ताखौ बरक जारा लयार न बांकयु नरक जदि हरिजन देब्रमा तिनि सेक्टन टेक्सन मुस्लिमति साइतमाने जदि चायांका फादि चिनि मुति ब कासा फेगङै मुति खायतं का छापादि फारि सादियानो फुनुगरिदानो आं थानि एमेन्डमेन्ट फार्स्ट एमेन्डमेन्ट 2021 एमेन्डमेन्ट बय पर्यन्त आपडेटेड दंगो हंकाय नों आं बे बराव थांगैले आनो नोंखौ खिक्लाय सादिबो आइनो थांगै नोंखि वानजिनो किरि दंसनाय निनि बसा कायजाक हनै निनि बाहनो ज कायजाक हनै नों ताबु जदि न अमा हायके कम्प्रोमाइज थांखाय निनि बंस हानो पाइसिनांसौ तै 200 बोसोर नांगला ताबुक जों प्राय 70 75 बोसोर कायते 75 बोसोर कायनो जों बोसोर थांसहैनाय
3-4% afro to jokon kom thapru kai nor bosai manu jokon sangka te kom thapru te repeat le kamai thana afro tam kamana hima pro ni marriage policy homok policy tabung sino grabbing khai to nika afro ka automatically sing abolition thasnai will abolish from our homeland sin hani sing kamai thana aba khajan taku bukro tamo khani tabu ang sonorok joton nango ani khai bura hoite serai sikla hoite bakla sinlal randi sabgani buhin to mani joton nangjago sok phalsanai nango joton sinango an nang yahon keskri phadi sung tabu joton dira tang sok phal ma saka tangang sinali ma saka tangi sudangi ma saka tangang drag ma saka abun utoran than joron tungu tintang drag ma yang nai tintang sinal ma yang tang tin sok phale ma tosnai ka ane samas emon jaga thangklai ka emon ka sini bonchiton ka budget ni rang china chin bage matha pichu doni 5 lakh koni kok saka poribar pichu pheka sung 50,000 pon maya ama ke sung sini सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बो करे सिनी ट्रांसपोर्ट बो सिनी कुन रिसर्च पॉइंट करे बारनि संविधान कुन सिनी और मानि जम के सरिखा लाइसेंस जब करिखा सिनी खे जत लेंगजा ऑल लेंगजा होते निष्पत्ति मानगे फाइदि रिलीफ नि बागै जतन न आनो संनो जत थांचा फाइसि आंसाव जों थांचा का ताका आंसो यूनिटी नाया जों यूनिफाई सि मांगने प्लस का यूनिफाई फैकां का जों यूनिटी फाइ सफैनाय यूनिफाई खायना बागै एंका तामना हे कासा स्ट्रong नि डिटरमिनेशन बा नि ऑब्जेक्टिव नांगो काचिनि का ऑब्जेक्टिव पामो जों सिने हा सिने रुल ना नांनाय 1941 नि पपुलेशन रेशियो को भारतनि संविधान पार्ट 4 आर्टिकल 38 मुताबिक त्रिपुराव विधानसभा सीट दंगै थांगा गाय त्रिपुरानि प्रॉब्लम कम्प्लीटली समाधान आबो खायना बगे इंडिया गवर्नमेंट थाने कुनि व्यापार गया 27 गते बाय तंखा काराफोर सीट बारेसनाय हेंकाय जों सोनो ताय 30 तारिख हेंकाय ताय 90 ता एडिसि बिसिंगस न खलारि खांकाय आं जत्तो सुलसेरा परीक्षा बतिनि अब मेरियावास काबार दिमंगलाक आं नंगो सावनु जखन नाके सिक्किम पूर्णांग राज्य माफ्रो 1,62,000 पपुलेशन 32 सीट दिरि खाबंग हंकाय ताबुक सुनखाय संगा कमनि पर रिमायर आपति रखाय रिजन तंग भारतनि संविधान केव माहाय कुनो किसु जाति सेहरा नायदा संविधान चालवं आबन तुइ चैलेंज माखलायसिनाय हंकाय ता आं कबां साले ताखुरो बुखुरो आं खा खायो दरा नंगो आसा जों कक सानायरक मन फाइचाता हिंसिरि नरकसे फाइबेसिरि 26 तारिख फाइबेरि पेल फोन नम्बर कातै सं सापिन पाइथागो फाइसिरि साबजाक फाइसिरि नरं लिदांसिरि नरनि बुद्धि नरनि जुक्ति नरनि वंशम काहाम नरनि कवि कक्थे काहाम रि फाइसिरि ताइ नगो आसुगै तनायरक कक सित्रा भिएसए कमेन्ट खायरक हेरा सुदा हिन हिनायरक आब्रं आं कयजाव नर आस खायना मुसंग आनक सगाव फाइये नरक तेबो कुदु फाइदि आगो पालखा फाइये थारा त्रिपुरानि माइक टुबु कुतु नाय फेदे आं जल जागला तानि बगे आंगाबो नर हामजागले आनो हामजागले आंगाबो आबन बगे नंना खमा खायनाय आं बगे आं ओ जे कक सित्रा सावैता हिनजिरि मा कारनखाय आबो कायसा सुसयब जातिनि इमाया आबुनि बगे सां सावो आनि व्यक्ति बगे बगे साया नों आनो सिगक बसा सिनाल बसा सुता बसा बिहे बसा जसा बायन आबां बेबाक दाजेस खायन साकाबले फासि फाइदि जे कक तमान कक बर ईश्वर बुखुक स्रामनका बुखुक बायजे फाइमाने हिनाय दि आं जल जागलाक तानि बागै का आन्त्रि प्रासा ताबो जोंजालो कमातै नों साबुनि बागै तिनि इमां जातै मानथाय क्रि मानथाय बरनाव जागै केरं केरं सनि तंथाय हाथाय बेबाक सेकना बायका ते बुफ्रु सिसेनाय तंलिया फाइसि जों तै थकक जाक तंलिया आंगा साइनो मथाका जतन खुलुमका हामबाय।